Hello po mga ka-KJ, andito po ulit tayo sa may Pulong Gubat, Giginto, Bulacan, ano? So, i-update ko lang po kayo, may mga bagong dating na tuta. Boss Jun, dito magkano Boss Jun? 2,000 lang yan, mixed breed. 2,000 isang piraso. Ano ba breed nito? Mixed breed na Labrador yan. Labrador. Ayun, guys, oh. Tapos ito maganda eh, ito cute eh. Boss Jun, magkano yan? Ito Japanese Spitz, 4,500. 4,500. Ayun, ang ganda ng tuta na to, ang cute oh. Yan oh, tingnan nyo naman. 4,500. Pure to, boss. Pure. Ayan, pure daw po ng Japanese Spitz. Pakaganda, quality oh, pogi. Pogi. Yun oh. Tapos to, Boss Jun. Mixed breed na golden sa Chow Chow. Golden tsaka Chow Chow. Magkano isa? 2,500. 2,500 daw po. Golden Retriever tsaka Chow Chow. Chow Chow. Ayan, gaganda oh. Tulog. Mixed breed. Tapos ito, ang lalaki oh. Ayan. Parang ano na eh, aso na hindi natuta eh, no, lalaki oh. Grabe boss, mga boss oh, tingnan nyo oh. Tingnan nyo, parang hindi natuta sa lalaki. Magkano isa yan, Boss Jun? 3,500. 3,500 isa, anong... German Shepherd, saka Belgian mixed breed. Ayun, German Shepherd, tsaka Belgian, crossbow to. Gaganda, lalaki oh. 2 months pa lang yan, 2 months. Ayan oh, 2 months lang mga boss oh, tingnan nyo, yan oh. Dito lang po yan sa sa may Pulong Gubat, Giginto, Bulacan. Hanapin nyo lang si Boss Jun, nanginginig pa. Yan eh. Yan, dito lang po yan. Ayan, maraming Ayan, dito lang po yan. Yan sa may Yan, mga manok na to, Boss Jun, magkano isa? 400 lang yan. 400 oh, isang piraso, napakalalaki niyan Yun oh. Kaya, dalaki lang. Boss Jun, tong Bingala. 2,500 lang yan, pares. 2,500 Bingala oh, mga boss oh. Gaganda. Sa pabo. 1,200. 1,200 isang piraso. Oo. Barako to. Babae. Babae, ayun oh, ganda. Boss Jun, tong banta, magkano? 350. Ayun, 350 lang guys, oh, panlaban na to oh. Ayan, poging-pogi eh oh. So, dito lang po yan mga ka-KJ, yan oh, sa may Pulong Gubat, Giginto, Bulacan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyal na kayo dito sa Luis Native Animals. Napakadaling kausap ni Boss Jun. Pag konting diferensya lang, hindi ka mapapahiya. Yun. Hanapin nyo lang po si Boss Jun Mapagmahal. Ayun, ganun sana. So guys, ayun na, update lang po muna tayong konti. Pasyal na lang ho kayo dito